हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इट्स शेप बाय पिक्चराइजेशन मेथड। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इट्स शेप से क्या मुराद है। तो इट्स शेप से मुराद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है कि सबसे बड़ा, कॉमन एक जैसा या सेम, और फैक्टर अज्जा, यानी हम जो इस नंबर को है और फैक्टर में डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन फाइंड करने के बाद हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो इट्स शेप बनेगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम 28 को फैक्टर में डिवाइड करते हैं। 28 को लेंगे तो 28 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 × 14 से आएगा 28। इसके बाद 14 को तो 2 × 7 से आता है 14। फिर 7 जो है ये प्राइम नंबर है, तो 7 सिर्फ 7 पे होता है, तो 7 × 1 से आएगा 7। इसके बाद हम 46 को लेते हैं। 46 भी 2 पे डिवाइड होता है, 2 × 2 से 4, 2 × 3 से 6। फिर 23 है, तो 23 जो है ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 23 पे डिवाइड होता है, तो हम 23 × 1 करेंगे। इसके बाद 72 है, तो 72 को हम डिवाइड करते हैं, तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 × 36 से 72 आता है। फिर 36 है, तो 2 × 18 से 36 आता है। इसके बाद 2 × 9 से 18, फिर 3 × 3 से 9, फिर 3 × 1 से 3। तो इसको हमने फैक्टर में डिवाइड किया। 28 का फैक्टर क्या है, तो वह है 2 × 2 × 7। इसके बाद 46 है, 46 2 × 23 से आता है। फिर 72 है, तो 72 2 × 2 × 2 × 3 तो इस तीनों को हमने फैक्टर में डिवाइड किया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। कॉमन से मुराद ये है कि उस नंबर को हम लेंगे जो तीनों में मौजूद हो। तो 2 जो है ये इसमें से हम एक लेंगे। इसके बाद मज़ीद इसमें कॉमन नहीं है, ये 23 है, तो 23 जो है और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हम सिर्फ 2 लेंगे। तो इन तीनों नंबर का इट्स शेप क्या है, और 2 है। इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, 64, 96 और 136। तो 64 को पहले फैक्टर में डिवाइड करते हैं, तो 2 × 32 से आता है, फिर 2 × 16 से, फिर 2 × 8 से 16, फिर 2 × 4 से 8, फिर 2 × 2 से 4, फिर 2 × 1 से 2। जब लास्ट में 1 आ जाए तो हम मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर 96 है, 96 आता है 2 × 48 से, फिर 48 आता है 2 × 24 से, फिर 24 आता है 2 × 12 से, फिर 12 आता है 2 × 6 से, फिर 6 आता है 2 × 3 से, फिर 3 × 1। इसके बाद 136 को हम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, तो 136 डिवाइड 2 करेंगे। तो 2 पे जब हम 136 को डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 2 × 6 से 12, फिर 1 हासिल हुआ, फिर 6, तो 2 × 8 से आता है, तो 2 × 68 से हमारे पास आता है 136। इसके बाद 2 × 34 से आता है, फिर 2 × 17 से आता है, फिर 17 × 1। अब तीनों को हम लिखेंगे। 64 = 64 को हमने फैक्टर में डिवाइड किया, 2 × 2 1 2 3 4 5 6 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 2 2 is 4 4 into 2 से 8 8 into 2 से 16 16 into 2 से 32 32 into 2 से 64। इसके बाद 96 है। 96 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3। फिर 136 है, तो 136 is equal to 2 multiply 2 multiply 2 multiply 17। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो ये 2 जो है ये कॉमन है, इसी तरह ये 2 भी कॉमन है।
اور یہ 2b. مزید اس میں کامن نہیں ہے تو ہم اس میں سے ایک 2 لیں گے، اس میں سے ایک 2 لیں گے، اسی طرح اس میں سے ایک 2 لیں گے اور اس میں سے بھی ایک 2. تو 2 × 2 سے 4، 4 × 2 سے 8. تو HCF ان تینوں نمبر کا کیا ہے؟ 8 ہے. اب ہم HCF فائنڈ کرتے ہیں بائی ڈویژن میتھڈ. تو ڈویژن میتھڈ کا طریقہ کار بہت سمپل ہے. سب سے پہلے ہم تینوں نمبر میں سے 2 نمبر کو لیں گے، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے. تو بڑے نمبر کو ہم ڈیوائڈنگ میں لکھیں گے، 46 اور 28 اس کو ہم لیتے ہیں. تو 28 × 1 سے آتا ہے 28. پھر ہم مائنس کریں گے تو 6 جو ہے یہ چھوٹا ہے اور 8 بڑا ہے تو ہم کیری لیں گے، تو یہ 16 ہو جائے گا اور یہ 3 رہ جائے گا. 16 - 8 سے آئے گا 8. پھر 3 - 2 سے آئے گا 1. اس کے بعد ہم 28 کو یہاں پہ لائیں گے تو ایک نیا ڈویژن ہمارے پاس بنے گا. تو 18 × 1 سے آئے گا 18. پھر دوبارہ ہم اس کو مائنس کریں گے، 28 - 18 سے آئے گا 10. پھر 18 کو ہم یہاں پہ لائیں گے تو 10 × 1 سے آئے گا 10. اس کے بعد ہم اس کو مائنس کریں گے، پھر 10 کو یہاں پہ لائیں گے تو 8 × 1 سے آئے گا 8. تو اس کو ہم دوبارہ مائنس کرتے ہیں تو 10 - 8 سے آئے گا 2. پھر 8 کو ہم یہاں پہ لائیں گے تو 2 × 4 سے آتا ہے 8. تو جب ریمائنڈر 0 ہو جائے تو یہاں پہ جو سب سے لاسٹ والا ڈیوائزر ہو وہ HCF ہوگا. تو اس دونوں کا HCF جو ہے وہ 2 ہے اور ہم نے 72 کو جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑا تھا، تو ہم اب 72 کو اس HCF پہ ڈیوائڈ کریں گے 2 پہ. تو 2 × 36 سے ہمارے پاس آتا ہے 72. تو تینوں کا جو آخری ڈیوائزر ہے وہ ہمارا HCF ہوگا. تو HCF = 2. اسی طرح اس دونوں کا ہم فائنڈ کرتے ہیں تو 96 کو ہم ڈیوائڈنڈ میں لکھیں گے اور 64 کو ڈیوائزر میں. تو 64 × 1 سے آتا ہے 64. پھر اس کو ہم مائنس کرتے ہیں، 6 - 4 سے آتا ہے 2. 9 اور 6 سے آتا ہے 3. اس کے بعد 64 کو یہاں پہ لائیں گے تو 32 × 2 سے آتا ہے 64. تو ان دونوں کا HCF جو ہے وہ 32 ہے. تو اب ہم 136 کو 32 پہ ڈیوائڈ کریں گے. 136 / 32. تو 32 کو جب ہم پایوں پہ ملٹیپلائی کریں تو کیا آتا ہے؟ 5 × 2 سے 10، پھر 1. 5 × 3 سے 15 × 1 16. یہ بڑا ہے، ہم 4 پہ چیک کرتے ہیں. 4 × 2 سے آتا ہے 8. 4 × 3 سے 12. تو 128 جو ہے وہ اسمال ہے تو ہم یہاں پہ 4 لکھیں گے. تو 32 × 4 سے آئے گا 128. پھر اس کو ہم مائنس کرتے ہیں تو یہ چھوٹا ہے تو کیری لائیں گے 16 اور یہ 2 رہ جائے گا. تو 16 - 8 سے آئے گا 8. پھر 32 کو ہم یہاں پہ لائیں گے تو 8 × 4 سے آئے گا 32. ریمائنڈر از 0. تو جو سب سے لاسٹ میں ہمارا ڈیوائزر بچا وہ HCF ہوگا. تو HCF = 8. آئی ہوپ کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ.